हारसान बेलाय हामबाय तामनिफ्राय 2017 चर पाल्टायनि जों प्रथम जों जयन खालायखा दुगमाली हातियाव 2017 निर्वाचन लड़ाई खालाय बीजेपी क्षमता फैखा IPFP এবং BJP आबुनि परे 2023 निर्वाचन क्षमता फाइखा आं थानाय 2021 एडिसि निर्वाचन 16/9/2021 आं त्रिपुरा जयन खालायखा आबुनि परे 25 मासनि परे आं तिनि 2023 এবং মে মাস তিনি যে 19 মে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিनो हामजागै এবং ভারতীয় জনতা পার্টিनि যে পতাকাও সামিলङै তিনি आं जयन खालायखा তিনি 12 টাকার জলা 2 নম্বর ভোট 1 নম্বর ভোট তিনি 72 ফ্যামিলি आणि 1 নম্বর ভোট বাই 2 নম্বর ভোট টোটাল ना 26 फैमिली এবং 72 भोटार 72 भोटार তিনি ইউরোপাই জয়েন খালাইখা তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি sini Tiprama thayakar phai BJP banaram na dasandaram na sangkhabai khobai lamsogo Tiprama thayakar phai nyai sini dasandaram na BJP party khabai khobai lamsogo